So, good afternoon, no? Good afternoon sa tanan. So, ako ang second reporter sa mga buwan, sa mga grupo. So, I will discuss about signs of being financial stable. So, teacher, like anyone else, often work to the extent earn more even through additional jobs on the side just for their desire for financial stability. So, ang iyong dire, bisan po galing teacher, magita pag sideline para maka-income pa kay dili man jud ideal na trabaho ang teacher kay gamay ra kay sweldo na para maka-income po siya kanang income siya lahi nga kuan earnings maka-income siya makita siya kay trabaho kay lagi dili lagi financial stable ang mga teacher sa garan. So dara ang Rose present some signs of financial stable person. So kaning 1 to 20 is muna siya signs of financial stable. Una is you never overdraw your checking account. So minsan may checking account rin kung siguro. Kung hindi na daw ka masuprahan mo kuan naman siguro na kanang balance kinahanglan balance sa land bank 500 para dili mawala yung account. Kung di na mo ma-overdraw financial stable ka. Okay, na dire. You don't lose sleep over finances. So, hindi na ka mo natulog. Kung financial stable ka, hindi na mo natulog sa pagkulang ng mga kwarta. You use credit cards for convenience and rewards but never out of necessity. Oh, kaya you don't worry about closing your job. You pay your bills ahead of time. People ask your opinion about financial matters and you inspire them. Dagan man sa Facebook, pinamura financial motivator, bitaw chat ko siya, billionaire, spend siya so much money nga sa adlaw, 1 trillion ng buwan. So, depende mo sa kanang imong legit yun nga dato. Dito ka maminaw, pero ganang murag, di kaya nga lang, i-ignore nila mga istorya. You're generally happy with your financial situation. So, wala din nila sa tuwa na yung tapo na hindi na lang satisfied sa tuwang income. Kung growth na income yapon. Your finance, your cars, over 5 years or less of your take loans at all. The cars rate. So, ano ito? You contribute more to your retirement. Kung trabaho. You don't feel guilty when you're out of social occasion. Parehang na reunion. Pero di na ni mo murag pinabigil na rin natin. Murag amot gano ni Ross. Pero ano siya na kung Ross kanino rin sa signs of 20 financial stability sign. Ano siya na hindi siya daw murag big deal sa imo, kung ikakatin sa mga special occasion, pag mga birthday, siguro wala na sa mga pagalingon ng ingana. You can afford to buy the things that you really want. Oh, normal. Pag stable na ka, pag kung saan mong gusto, mapalit na rin mo. Recreational spending doesn't appeal to you. You are not a natural saver. You're generous with money when it comes to charities or helping others. You're confident about your future. Your net worth grows significantly from year to year. You have substantial equity in your home. Sabi na substantial equity na ikaw eh. Ikaw, Wilbert, murag makonsider mo kung kagalingon na murag makatabang na sa mga pamilya na kahirap ba? No, sir. No, sir. Thank you. You could survive for months without a paycheck. So, dyan ba pala yung paycheck na tumorang card, or ganang mga something na makakuhan ka, makasurvive ka. Dyan pa pala yung paycheck. You feel in control of your finances and never dominated by them. So, ikaw nagkakontrol sa mga kwarta, di kay makatagag utang. Makatagag
nang murag imong bayad sa imong utang. Murag ikaw ginakontrol sa kwarta ba kay mahurot. Murag niglabay ra sa imong tumot. Murag pwede kay murag okay kwarta. Kay niglabay ra sa imong tumot. So, diri ata sa why we need to integrate financial literacy in the curriculum. So, nganong kinahanglan man si Mr.